مرشح لأفضل لاعب في أفريقيا، مرشح لأفضل لاعب في العالم، أشرف حكيمي ابن المغرب، لماكل الأخضر واليابس مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم، لسجل في الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكانت أهدافه حاسمة. أشرف حكيمي هذا الموسم مساهم ب25 هدف. أنا بحكيك عن ظهير يمين مدافع. أشرف حكيمي مساهم ب116 هدف وفايز ب16 بطولة في مسيرته لحد الآن. أشرف حكيمي في أرضية الملعب في كل المراكز تلاقيه، مدافع، مهاجم، خط وسط، أسيست، بيسجل كل شيء. هو أشرف حكيمي مع مدرب إنريكي عمل تركيبة عليه خلاه الأفضل في العالم. وأيضا أشرف حكيمي يقارن بين أفضل الأظهرة على مر التاريخ. ابن المغرب يحتاج أن يكون مرشح الأقوى للبالندور. لم تمر للمرمى وما زال لدى حكيم عن طريق مرشح البالندور ديمبلي يفكرها في الوقت الأخير، لكن أشرف حكيمي كلام كبير عند الهدف. كل الهدف يا للمفتاح يا للمرور يا للأسيست يا للصناعة يا للهدف يا للمباراة. الله الله، عثمان ديمبلي قدم مهر البالندور ولا يعرف ماذا يمكن أن يقدم أكثر. Récupéré par Vitinha, il y a un 3 contre 3 à jouer. Allez Viti, balle au pied, Viti, il resserre Dembélé dans la surface côté droit. Dembélé, la frappe, la barre d'Ousmane, la barre. C'est repris par Warren, l'enroulé elle va être déviée. Oh la barre d'Ousmane, c'est récupéré par Dembélé, Dembélé va écarter à droite de la surface. Récupération d'Hakimi. Allez Hakimi, balle au pied, pressé par 3 joueurs. Hakimi garde la balle, il passe entre les 3, il rentre dans la surface, passe au retrait pour Ousmane. On est neuf, mais on n'en a rien à foutre. Ousmane, quel travail d'Hakimi à neuf, même à neuf. Patron. Magnifique, magnifique, magnifique. Gros travail d'Hakimi. Il passe entre 3 joueurs. ولد الصحراء أشرف حكيمي، الله عليك يا حكيمي يا ابن المغرب. نحن مو عبس بنمدح هذا اللاعب، راوغ جميع لاعبين بايرن ميونخ وأسست خرافي لديمبلي، قضى على بايرن ميونخ يا معلم. 2-0 لباريس. يا أشرف حكيمي شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ وين ما طلبته بتلاقي، دفاع، وسط، هجوم، هداف، اسيستات، قطع كرات، تمريرات. باريس أهل بجدارة، وفوق كل هذا نطرد له لاعبين. انتهاء حقبة باريس سان جيرمان على ايد ريال مدريد بعد ما نفوز على بروسيا النهارده ونتأهل لنصف النهائي لملاقاة باريس، وسننهي حقبة باريس سان جيرمان على ايد ريال مدريد تشابي الونسو. اخي اقسم بالله اشرف حكيمي ده ما طبيعي، والله العظيم ما طبيعي. في وسط 5 لاعبين من بايرن ميونخ بيعدي منهم كلهم ويصنع هدف لديمبلي، لا مش طبيعي. لنعترف ايضا ان باريس سان جيرمان اقوى فريق في اوروبا حاليا ب9 لاعبين وبيسجلوا هدف ثاني في مرمى البايرن. الطرد الاول كان على باتشو بعد التدخل متهور على كورديسكا وبيطرد حكم انطوني تايب. الطرد الثاني كان على هرنانديز بعد تدخل عبيط وتدخل تافه، يعني بيسيب الكوره وبيروح في وش جريرو. ولكن باريس سان جيرمان عن طريق فتاه الذهبي يحسم الامور ويتأهل لنصف النهائي. جماعه خلصت احلى مباراه في كاس العالم للانديه، مباراه باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اللي كسبها باريس سان جيرمان 2-0 وهو مطرود منه لاعبين. بجد كانت احلى مباراه. والاحلى كمان ان الهدف الثاني اللي معانا في الصوره ده كان من صناعه حكيمي اللاعب المغربي. امر الاخر هاد الوليد هذا خصكم ديروا له بحال هكا اصاحبي وحقر. صافي هذا ختم كره القدم وختم شنو هو الظهير الايمن في كره القدم. المدافع يخربقهم هاد السيد، يخربق المنظومه الدفاعيه ديال العالم كامل. صوروا اشرف حكيمي اليوم مطرد لهم 2 لاعبين وضد من ضد فريق البايرن. وفي الدقيقه الاخرى صور معايا الكونتراتاك ديال اشرف حكيمي مع فراقو كاملين مع اللاعبين ديالو، طلع بها اشرف حكيمي دار لهم 60 ديال ميسي، شد كره خربق 3 وفين وفي قلب ديال البايرن. ومدافعين البايرن خربقوا اشرف حكيمي بواحد الدريبلاج اللي نهاضي وعطى الباصه للمن عطاها لديمبيلي. بهاك اشرف حكيمي شنو ولا اكبر واحد كيساهم فين في الاهداف موسم واحد كظهير ايمن في العالم هو اشرف حكيمي.
هكا صبح الوحيد منفرد في هذه القضيه هذه. ونوريكم البيت ونوريكم كيفاش انه داز. يعني بهكا اشرف حكيمي سال كره القدم وسلام فهم ديال الظهير الايمن في العالم. حتى اللهم بارك هاد الوليد هذا. برافو اشرف حكيمي، والله يخليك ديما هاد الرايه المغربيه الفوق وما حدك مرضي الوالدين الا وربي غادي يجازيك على هاد الشيء هذا. هادشي الدراري من الاخر عطيوه الشابو، سكتو ما تلقى ما تقول فيه، شوف بالرجوله ما تلقى ما تقول فيه والله. Achraf Hakimi. Vous voulez que je dise quoi d'autre? C'est ridicule. C'est pas humain. C'est phénoménal. Je suis à court d'adjectifs. Il joue depuis les JO. Les JO l'été dernier. Il a joué les JO. Il est revenu. Il a fait la saison en Ligue 1. Il a fait la Ligue des Champions. La Coupe du Monde des clubs. Il va aller disputer la CAN. Inch'Allah. C'est qui cet homme? Défenseur. Voilà, faut rappeler ça. C'est un latéral, il joue très très haut. Son poste, c'est défenseur. Défenseur droit, 29 buts et passes décisives cette saison. En fait, allez juste voir l'action du but d'Ousmane Dembélé. Vous comprendrez ce joueur. Aujourd'hui, c'est lui le buteur. Ce qu'il fait sur l'action, à 9 contre 11, à la 99e, seul, isolé, le long de la ligne, face à 3 joueurs du Bayern, il réussit à les passer et il réussit à avoir la lucidité de mettre la balle en retrait pour Dembélé. Moi, je vous jure, j'ai juste peur pour lui. C'est un mec qui joue depuis juillet dernier. Regardez le genre de sprint qu'il fait. Voilà. Il est là. Sur l'action, il finit là. C'est juste un malade, en fait. C'est juste un malade. Je rentrerai pas dans l'histoire de Ballon d'Or ou pas Ballon d'Or, mais moi, je vous le dis. Si vous le savez pas, je suis algérien. Et j'ai aucun problème à vous dire qu'Achraf Hakimi fait partie des tout meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Et je parle pas à son poste, je parle des tout meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. La saison qu'il fait, la régularité dont il fait preuve, les statistiques qu'il réussit à envoyer, le palmarès qu'il a bien évidemment. Et surtout, et ça c'est une force que peu de joueurs ont dans le football, toujours être présent dans les grands moments et dans les grands matchs. Et bah respect. J'espère juste qu'il se blessera pas du fond du cœur. Parce qu'il tire tellement, mais juste waouh. Les jours passent et plus cette histoire devient plausible. Plus cette histoire paraît vraie. En fait, au départ, j'ai trouvé la propagande d'Hakimi Ballon d'Or faite par les Marocains un peu forcée. Finalement, les gars, on peut dire qu'ils sont dans leur hack. On peut dire qu'ils sont dans leur droit le plus total. Tu regardes le match, mais tu comprends en fait. Hakimi, il est fou, les gars. Et Dembélé, c'est Hakimi, il est fou. Ça veut dire qu'avant tout, dès qu'il marque le but du break, qu'il marque le but de la qualification de demi-finale, c'est qui remercie, c'est à qui fait des bisous. Fait lui-même 100 bisous s'il le faut, parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, Hakimi, c'est du délire, c'est du jamais vu. Déjà, en temps normal, tu fais 100 sprints par match, donc t'es fatigué. Aujourd'hui, 9 contre 11, 2 joueurs de moins dans l'équipe. Allons sur le côté, 1 contre 3, t'arrives à avoir la lucidité, malgré tes 100 sprints par match, malgré le fait que tu défends comme un chien. De 1v3, les mecs, levez la tête. Pour le bien du football, Achraf Hakimi doit remporter le Ballon d'Or 2025. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord. Je sais. Dembélé le mérite tout autant, je suis d'accord. Mais il y a une chose qu'Achraf Hakimi a eue et que Dembélé n'a pas eu. La régularité. Achraf Hakimi a été plus régulier que Ousmane Dembélé, que ce soit de début septembre à aujourd'hui. Et vous pouvez pas dire le contraire. Dembélé a commencé sa saison en janvier. La première partie de saison, il a été absent. Et l'importance de Hakimi dans le jeu collectif du Paris Saint-Germain est largement supérieure à celui d'Ousmane Dembélé. Même si je crache pas sur l'apport que fait Ousmane Dembélé à son équipe. Il a été impliqué dans 28 buts. Buteur en finale de Coupe de France, buteur en quart de finale de Ligue des Champions, buteur en demi-finale de Ligue des Champions et buteur en finale. Et 2 fois buteur en Coupe du Monde des clubs. Mais vous savez quoi? Honnêtement, il le sera pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un réel problème avec les défenseurs au niveau du Ballon d'Or. Et Hakimi sera pas la première victime. Virgil van Dijk a également été victime de ce fléau. Parce que oui, en 2019, Virgil van Dijk méritait d'être Ballon d'Or. Alors vous en pensez ce que vous voulez. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Mais pour moi, Hakimi mérite le ballon.